ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਕਬ ਚੱਦੜ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਕਬਾਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਮਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਮਾਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ फीसां लेंदी रही है। जट साहब ये आपने क्या धमाका कर दिया, मुझे पहले तो ये बताएं। नासिर मदनी जिसको लोग मौलाना कहते हैं और लेकिन उनकी लैंग्वेज स्टेज जो एक्टर है उनकी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं पंजाबी। ये मोमिना और जो चदड़ साहब जो एमपी हैं, इनका मामला साइबर क्राइम में चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने फैसला सुना दिया है, फैसला भी सुना दिया है, जज भी बन गए हैं। इन्होंने फैसला सुना दिया, अभी अदालत का फैसला नहीं हुआ कि चदड़ साहब गलत हैं या मोमिना साहिबा गलत हैं। इल्जामात लगाए जो इखलाकियात भी इजाजत नहीं देती और हमारा इस्लाम शरीयत हमारा कानून ये इजाजत नहीं देता। ना तेरा मोमना करतूत तेरी शैताना, तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ चदर साहब को ਲੈ ਕੇ, यानी कि वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो जुबान पे हम लें तो 40 दिन जुबान नापाक रहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज मैं मौजूद हूं फैसल जट साहब के साथ। और जट साहब ने नासिर मदनी को लीगल नोटिस किया है और किस हवाले से किया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जट साहब ये आपने क्या धमाका कर दिया, मुझे पहले तो ये बताएं। देखिए जी, धमाका क्या करना है, नासिर मदनी जिसको लोग मौलाना कहते हैं और वो उनका हुलिया बज़ाहिर एक मौलाना की तरह का ही हुलिया है, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्टेज जो एक्टर है उनकी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं पंजाबी। और जनाब वो क्या करते हैं, उन्होंने ये मोमिना और जो चदड़ साहब जो एमपी हैं, इनका मामला साइबर क्राइम में चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने फैसला सुना दिया है। यानी कि नासिर मदनी साहब ने फैसला भी सुना दिया है, जज भी बन गए हैं और वो जनाब अपने आप को मौलाना भी कहते हैं और मिंबर रसूल पर बैठकर वन साइडेड बात करके और एक औरत को, मैं ये नहीं कहता कि औरत गलत है या सही है, इन्होंने फैसला सुना दिया। अभी अदालत का फैसला नहीं हुआ कि चदर साहब गलत हैं या मोमना साहिबा गलत हैं। इन्होंने जनाब उधर बैठ के वो इल्जामात लगाए जो इखलाकियात भी इजाजत नहीं देती और हमारा इस्लाम शरीयत हमारा कानून ये इजाजत नहीं देता। इन्होंने वीडियो में ये कहा कि जनाब उसका नाम लेके कि ना तेरा मोमना करतूत तेरी शैताना। हालांकि ये जो पंजाबी की कहावत है कि नाम मोमना करतूत काफरा, अच्छा, ये पंजाबी की कहावत ऐसी है, कहावत है। इन्होंने काफरा नहीं कहा, शैतान कह दिया, शैतान कह दिया। और दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फीस अपनी ਭੈਣਾਂ ਦੀ फीस ਦਿਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ चदर साहब ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, बड़ी बात। फिर कहते कि तू वो खांदी रही है, यानी कि वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो जुबान पे हम लें तो 40 दिन जुबान नापाक रहती है। अच्छा, उसमें एक और चीज भी मैंने सुनी है कि जी औरत कार्ड यूज किया गया। हाँ, ये भी औरत कार्ड यूज। अब औरत कार्ड क्या होता है, मैं ये मौलवी साहब को कहूंगा कि तुसी हुण मौलवी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत ज्यादती है, गलत है। जो मैटर अदालतों में चल रहा हो, इदारों में चल रहा हो, उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी इस पर कोई मैं कहता हूँ होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि जब एक मस्जिद में आप बैठे हैं कहीं या महफिल में बैठे तो ऐसी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान में कोई भी ये कानून बना हुआ है जी कि कोई भी मामला जेरे बहस हो या जेरे इल्तवा हो या पेंडिंग हो, साइबर क्राइम में भी पेंडिंग चल रहा है, अभी केस उनकी सुनवाइयां हो रही हैं, एप्लीकेशन दी है, प्रूफ जमा किए गए, तो ये तो भी फैसला नहीं हुआ ना कि गलत कौन है। सही। तो उन्होंने मिंबर रसूल पर बैठकर फैसला ही सुना दिया कि और उसको गलत डिक्लेयर करार दे दिया, मोमना को मुजरिम करार दे दिया। अच्छा, वहां पर एक और मैंने चीज देखी वीडियो में, वो ये थी कि सूर खांदी रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो हराम जानवर का नाम लेके इन्होंने कहा कि वो खांदी रही है, हराम खांदी रही है, यानी कि इन कारी साहब, ये जो कारी साहब अपने नाम के साथ मौलाना लगाते हैं नासिर मदनी, इनको पता था कि ये पैसे खाती रही। इसका मतलब क्या इनके जरिए पैसे जाते रहे? ये एक सवाल है, एक आम पाकिस्तानी सवाल कर सकता है कि क्या आपको इस चीज का इल्म हो गया कि आप वो पैसे खाती रही और आप भिजवाते रहे? तो फिर एंड में कहते हैं जी कि वो मैसेज साइबर क्राइम से दरख्वास्त दी है कि वो मैनू मैसेज भेजदा सी गंदे ते तू उन्होंने सूरह यासीन सीखने वास्ते कर, यानी कि तौहीने यासीन सूरत की इन्होंने, तौहीने कुरान किया इन्होंने कि ऐसी बात, और वो इस अंदाज में कही कि जैसे उस लहजे में हम कुरान सुनते हैं, इस लहजे में हम कुरान की तफसीर सुनते हैं, इस लहजे में हम कुरान का तर्जमा सुनते हैं। मुझे कहते हैं लहजे पर भी आपने नोटिस ये लहजा वो ये था कि तू इंज हो गई है, तू हुण मैसेज कर दिए, मतलब वो वाला लहजा कि जिसमें हम लोग दीन की बातें सुनते हैं, वो उस लहजे में इसने गलत इल्जाम लगाया और सूरह यासीन को बीच में लाया और उसको करतूत मतलब का शैतान कह दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ मिंबर रसूल की तौहीन है। अल्लाह के रसूल खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
یہ ان کی تعلیمات نہیں تھی کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں، کیچڑ اٹھا لیں، جگتے ماریں، کردار کشی کریں. یہ ممبر رسول کا وتیرہ نہیں ہے. ممبر رسول کے سامنے وہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، وہ حق اور سچ سنتے ہیں، انصاف کی باتیں سنتے ہیں، ایمان کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، فرعون کے خلاف بات کرتے ہیں. اور یہ ادھر ان کے یہ الفاظ پر آپ غور کریں گے ویڈیو میں، وہ تو ایم پی اے ہے، یعنی کہ وہ تو ایم پی اے ہے تو کیا ایم پی اے تو صحیح ہو گیا ہے. میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چدر صاحب غلط ہیں یا وہ غلط ہیں، میں یہ فیصلہ نہیں سنا رہا. آپ بیسک جس جگہ بیٹھے ہیں آپ اس کی عزت اور تقدس دیکھیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ چیزیں اس طرح ہیں، ایسے ہیں، اور تو انج ہو گئی ہے فلاں، مطلب وہ لینگویج لگ ہی نہیں رہی کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص، پوری دنیا میں وہ میسج وہ وائرل ہوگی ویڈیو تو لوگ کیا انگلی اٹھائیں گے، اے مسلمان نے جی ممبر رسول تے بیٹھ کے اپنی کیا ڈسکس لڑکی نو بلیم کر کے انہوں گندا بھی کر دیتا، فیصلہ بھی سنا دیتا، غلط ڈکلیئر بھی کر دیتا. اچھا جٹ صاحب، اب آپ نے اپنے نوٹس میں کیا آپ نے چیزیں جی ہم نوٹس میں ان کو ہر جانے کا نوٹس بھیج رہے ہیں اتنا، اور یہ 5 کروڑ کا ہم نوٹس بھیجیں گے. اور اس میں جو انہوں نے اسلام کی سورہ یاسین کی توہین کی ہے ان سے معافی اس کو مانگنی چاہیے. اگر یہ نہیں مانگتا ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور توہین سورہ یاسین، توہین قرآن کا مقدمہ بھی درج کروائیں گے. اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر معاملہ رفع دفع ہوگا. کس صورت میں آپ چاہیں گے کہ معافی مانگیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کسی کی جو بھی تھا ان کا میٹر ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن ان کی بات اسلامک طریقے سے کی، پھر وہ والے جانور کا نام لیا، وہ کھاندی رہی ہیں، پھر کہتے ہیں بہناں دی فیساں دواندی رہی ہیں. یہ ٹپیکلی لینگویج ایسے لگ رہی تھی جیسے تھڑے باز لوگ گلی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا شیوا نہیں ہے. تو یہ اس سے ہمارا دل ٹوٹا ہے، ہمارا عزت جو ہے اندر سے اسلام کی مجروح ہوئی ہے. سورہ یاسین کا نام انہوں نے لیا ہے اور یہ بڑا غلط کیا ہے. یہ قرآن پاک کی سورت ہے، یہ بڑی خوبصورت سورت ہے سورہ یاسین، بالکل انہوں نے اس کا نام لیا ہے. ہم ان کے خلاف قانونی لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں ان کو ہر جانے کا، اور اس کے خلاف اگر یہ نہیں معافی مانگتے عوام کے سامنے، ہم سے نہیں عوام سے معافی مانگ لیں، لوگوں کو بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس کو ایکسکیوز کو مان لیں گے، ادروائز پھر ہم ان کے پیچھے چڑھیں گے. اچھا یہ تو بات ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے گا یہ مومنہ اقبال اور چدر صاحب کا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں وہ کیس تو ابھی پینڈنگ ہے، ابھی اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس کا جب فیصلہ ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور جو انہوں نے آگے سے کاؤنٹر جو ان کا نیریٹو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوا. ایف آئی آر تو ہوئی ہے، یہ ہو جاتا ہے ان پر ثابت ہو جاتا ہے کہ الزامات جو لگے ہیں مومنہ کی طرف سے، تو کیا سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پیکا ایکٹ ہے نا، یہ پیکا ایکٹ کے سیکشن لگے ہیں اس میں. اب مجھے ایف آئی آر اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو جو کسی کی عزت کو بلیک میلنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ چدر صاحب اور ان کی بیوی نے انہی کی ویڈیو کچھ نازیبا تھیں وہ ان کو سینڈ کی، تو کسی کی پرائیویٹ ڈیٹے کو، پکچر کو بغیر اجازت کے سینڈ کرنا، فارورڈ کرنا اور بلیک میل کرنا یہ سنگین جرم ہے. پیکا ایکٹ میں سیکشن 24 بھی لگتا ہے، 21 بھی ہے، 20 بھی ہے. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا لگا ہے. اس کی سزا اگر دیکھی جائے منیمم 10 سال سزا ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. اور یہ پیکا ایکٹ 2016 اس امینڈمنٹ ہوئی، اس میں 2025 کی میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس میں سزائیں اور کڑی کر دی گئی ہیں. اور یہ ایم پی اے صاحب جو چدر صاحب ہیں ان کے اوپر پہلے بھی الزامات ہیں. یہ ناجائز جو گردہ فروشی کا کام تھا ان کے اوپر وہ بھی الزامات ہیں. وہ ویڈیو سب نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ میڈیا اینکر پرسن جو ہے وہ لڑکی سوال کر رہی ہے. تو وہ بھی کیسز ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے عوام کا دل بھی دکھایا، عمران خان کی تصویر دکھا کے ایم پی کا الیکشن جیتے، اور پی ٹی آئی والوں کو دھوکہ دے کے شفٹ ہو گئے بھی نون لیگ میں چلے گئے. تو ان کے اوپر اور بھی چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں ایم پی صاحب غلط ہیں، وہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، ہم ان کو یہاں پہ غلط نہیں کہہ سکتے. صحیح. تو اب لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں آپ مدنی صاحب؟ لاسٹ میں مدنی صاحب کو میسج ہے پنجابی چ انہاں دی زبان تے چن مکھنا معافی منگ لے رب تو بھی تے عوام تو بھی. تو بڑا غلط کیتا ہے مدنی صاحب، میں تانوں پیار نال کہہ رہا ہاں معافی مانگ لو. تسی سورہ یاسین دی توہین کیتی ہے، اللہ دے کلام دی توہین کیتی ہے، ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر رسول دی توہین کیتی ہے. اے تانوں اچھا نہیں تسی کیتا. اسی تانوں لیگل نوٹس کر رہے ہیں، تسی لیگل نوٹس موصول ہوئے گا تانوں انشاءاللہ، اور اسی دی پوری کاروائی کریں گے، اسی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ناظرین جیسا کہ ہمارے ساتھ فیصل جٹ صاحب تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ معافی مانگ لیں تو بہتر ہے، نہیں ہوگا تو ہم آپ کے پیچھے ہیں اور ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب ہمیں اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.